Okay, good morning, students. समस्त voice clear अच्छी. Everything is clear. Again, समस्त question voice clear अच्छी. Very good morning. Everything is clear. No issue. Thank you. Okay. तो क्लास को स्टार्ट करिबा हाँ मैं तुमनु कहिथिली आजि ठारू 6 o'clock रे क्लास को नवा भाई जोटा कि हमर जो टाइम टेबल चेंज हो सेटा आसंता काल ठारू चेंज हो जोटा कि हमर करंट अफेयर क्लास टा जोटा कि मॉर्निंग 7 o'clock रे होथला सेटा मॉर्निंग 6 o'clock रे हो काहे कि ना टिके बहुत सारा पिलां को प्रॉब्लम होची सेथे तो एडा अर्ली मॉर्निंग रे हमटा करबा जोटा कि ठीक 6 o'clock रे करंट अफेयर क्लास ओके आसंता काल ठारू स्टार्ट हो ठीक। तो आमे अक्टोबर मास करंट अफेयर कंटिन्यू करूथिले जोथिरे आर्ट एंड कल्चर पॉलिटी हमरो सिक्योरिटी जहाँ भी किसी करंट रिलेटेड जो जो टॉपिक वाइज हम कवर अप करथिले तो आज गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करबा स्टेट न्यूज तार अर्थ स्टेट न्यूज हेले कोन ना टोटली 1 मंथ भितरे स्टेट रिलेटेड कोड न्यूज अछि मन को पिले तुम देखिथिबो इवन ओपीएससी हो ओ डबल एसएससी हो किंबा ओ ट्रिपल एसएससी रे तो बहुत सारा क्वेश्चन वन लाइनर था जोटा कि डायरेक्ट पचारते हैं जे प्रथम इको पार्क कोड तैयारी ହେଇଛି बा प्रथम को स्टेट फुल्ली जोटा कि हंगर रे पूरा जीरो हंगर रहउछ एमती बहुत सारा किछि डायरेक्ट क्वेश्चन तमे पाइथो जो को स्टेट पाइछ ये होछि से टॉपिक जोटा कि वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक जोटा कि डायरेक्ट तुमको क्वेश्चन आसीबो तो देखियो फर्स्ट पॉइंट होछि जिसे कहिछि उत्तर प्रदेश टू गेट 76 डिस्ट्रिक्ट ने जहाँ ना होछि कोन कल्याण सिंह कल्याण सिंह नगर मन रख जे कि उत्तर प्रदेश रो हाँ उत्तर प्रदेश रो हाँ आईआर जो क्लास टा अछि सेटा मु तुमको काली लास्ट कहिथिली आईआर क्लास टा को मु आउट में पढेबी काहे ना जो रिकॉर्डिंग क्लास हेइथला सेटा अपलोड हेइ पैरान माने स्टोरेज रही पारनी प्रॉब्लम सकासे से क्लास को आउट रे क्लास ने केवल आईआर टा को जेटा कि लास्ट आउ दुईटा दिन লাগিব मे बी काली आ परदिन सर जो लास्ट क्लास रे सेटा को आईआर टा बुनी जिवे अच्छा तो बळे सो जेटा कि 76 डिस्ट्रिक्ट नेम होची कल्याण सिंह नगर जोटा कि तुमानकर उत्तर प्रदेश रो तो ये सब क्वेश्चन आसार चांस रहे कि उत्तर प्रदेश रो 76 नंबर डिस्ट्रिक्ट किए से ये सब क्वेश्चन ओके तो आउ जिन देखी थे जो वर्ल्ड बैंक पर्टिकुलर कौन स्टेट को कौन ग्राउंड रे हेल्प करता है से हेल्थ हो से एजुकेशन हो डिजास्टर मैनेजमेंट हो कौन क्षेत्र में केते टंका हेल्प करिछि और को स्टेट को हेल्प करिछि सेटा बहुत इंपोर्टेंट था आज फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे जे वर्ल्ड बैंक अप्रूव $280 million 28180 million लोन फॉर केरल को फॉर द हेल्थ पाई ता हेल्थ को इम्प्रूवमेंट पाई ता हेल्थ सेक्टर को डेवलपमेंट पाई केरल को केते कोटी माने $1 million हेल्पफुल हेल्प कर किसे ना वर्ल्ड बैंक हेल्प लोन देछि जो एटा बहुत इंपोर्टेंट होछि स्टेट र ना और केते टंका जोटा कि एग्जाम रे क्वेश्चन आसे जोटा कि हेल्थ पाई प्रोवाइड कराइ छै तापर आसिला जे एबे रिसेंटली क्यों स्टेट जोटा कि अदर स्टेट जदि ता अदर स्टेट रो व्हीकल ता स्टेट को जाउछि ग्रीन टैक्स लगाइ छी कोन लगाइ छी ग्रीन टैक्स ऑन व्हीकल जे कि अदर स्टेट रो माने अदर स्टेट यदि किछ व्हीकल आसुछि ता ऊपर ग्रीन टैक्स लगाइ छी एटा क्यों स्टेट मन रखियो से होछि किसे उत्तराखंड उत्तराखंड कोन लगाइ छी ना ग्रीन टैक्स मन रखियो ग्रीन टैक्स फॉर द ମାନେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରିର ନିଜ ଷ୍ଟେଟର ଭେହିକିଲ ନୁହେଁ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ ଭେହିକିଲ ଉପରେ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇছে ସେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ फोर्थ पॉइंट होची कोन देखो एटी टिके कंफ्यूजन पिला हो जोटा कि तुमको मैं क्लेरिफाई कर दूची एटा कंफ्यूजन होवार नै देखो एबे फाइव महाराष्ट्र पांचटा बीच को ब्लू फ्लैग ग्लोबल रिकॉग्निशन एटा ब्लू फ्लैग ग्लोबल रिकॉग्निशन रो मान्यता मिलची जे कि महाराष्ट्र केतरा बीच को पांचटा बीच को जोटा कि हम पई न्यूज किंतु एटी गोटे जिंस मन रखिबा हम भारत रे ब्लू फ्लैग बीच केटा अछि हम भारत रे ब्लू फ्लैग बीच केटा अछि भारत रे ब्लू फ्लैग बीच केटा अछि एनीवन आंसर भारत रे वर्तमान ब्लू फ्लैग बीच केटा अछि मन रखिबो भारत रे 12 गोटी ब्लू फ्लैग बीच रो सर्टिफिकेट पाइछि 13टा
এটা টিকেট ଚେକ୍ କରିଦବ ଆଇ ଥିଙ୍କ 12ଟା ବୋଧେ ହେଲା 12ଟା 12ଟା କୁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳି ସାରିଛି ମେ ବି 13 ନମ୍ବରଟା ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଥିବ କି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିନଥିବ ଟିକେଟ ଚେକ୍ କରିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 12 ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳି ସାରିଛି ଆମ ଓଡିଶାରୁ କିଏ ଅଛି ବୋଲି ଆମ ଓଡିଶାରୁ କିଏ ଅଛି ତା ନାଁ କଣ ଓଡିଶାରୁ କେତେଟା ଅଛି ତା ନାଁ କଣ ଠିକ ଅଛି ପୁରୀର ତା ନାଁ କଣ ଗୋଲ୍ଡେନ ବିଚ୍ ମନେ ରଖିବ ଗୋଲ୍ଡେନ ବିଚ୍ ସେଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା देखो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पॉइंट मन रखियो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जोटा कि तुम मानकर 5 नंबर पॉइंट केरल टू डिक्लेयर इंडिया फास्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट देखो এটা বহুত বহুত ইম্পর্টান্ট তাহলে কোনসি এ প্রকার নিউজ আসি থাকে সে ওপিএসসি হো কিংবা ও ডবল এসএস হো ও ট্রিপল এসএস হো এক্সাম রে ডাইরেক্ট क्वेश्चन দেইতা এই টাইপের क्वेश्चन को যে কি প্রথম মানে এক্সট্রিম পवर्टी फ्री स्टेट केसे एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट केसे से होची केसे ना केरल दैट्स द वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट ओके तापर देखिबा कोन ना ଆମର ଯୋଉ ଅପକମିଂ ସେନ୍ସସ୍ ଆସୁଛି ଅପକମିଂ ସେନ୍ସସ୍ ଆସୁଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ରିଲିଜନ ବାର୍ଥୋ BATHOU ବାର୍ଥୋ ଧର୍ମକୁ ସ୍ପେଶାଲ ସେନ୍ସସ୍ କୋଡ୍ ଇନ୍ ଆସାମ ସେନ୍ସସ୍ ରେ ସ୍ପେଶାଲ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି ଆ ଉପରେ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ ବା ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ରିଲିଜନ ଉପରେ କଣ କରାଯିବ ନା ଗଣନା କରାଯିବ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଟା କୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ସହିତ ରଖାଯାଇଛି ବୋଡୋ କମ୍ୟୁନିଟି ଓକେ ଆସାମରେ ବୋଡୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବାର୍ଥ ଧର୍ମକୁ ଆଗାମୀ ଜନଗଣନାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂହିତା ମିଳିଛି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ମାନେ ଅପକମିଂ ସେନ୍ସସ୍ ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ସେପାରେଟ ମାନେ ତାକୁ ଗଣନା କରାଯିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି ତ ଆମେ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବା ଏ ରିଲିଜିଅନ ନାଁ ଅଛି କଣ ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେ କେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟିର ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଏଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ଆସୁଛି ଆସାମରେ ଆସୁଛି ତ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିପାରେ ଏଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ चलिए ଏବେ ଦେଖିବା আচ্ছা ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ମ୍ୟୁଜିୟମ କୋଉଠି ଅଛି ଏଟା ମନେ ରଖିବ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମାନେ କିଛି ଇନିସିଏଟିଭକୁ ନେଇକରି କିଛି ମ୍ୟୁଜିୟମ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ତ ସେଟା ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଆଚ୍ଛା क्वेश्चन नंबर 8 नंबर ओडिशा रिलेटेड गोटे इंपोर्टांट न्यूज ज्ञान यज्ञ मंडप ओके ओडिशा लॉन्च कराइछि ज्ञान यज्ञ मंडप जोटा कि डिजिटल लिटरेसी काहाकू नेगिरी डिजिटल लिटरेसी को नेगिरी मोर कहवा कथा होची स्टूडेंट जे डिजिटल लिटरेसी को नेगी जो ज्ञान यज्ञ मंडप को लॉन्च कराइछि एटा केउठी कराइछि मन रखियो पुरी रे अटू पुरी बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है डिजिटल लाइब्रेरी आरंभ करिवो ओडिशा दैट मींस ओडिशा रे जो प्रथम डिजिटल लाइब्रेरी को स्टार्ट कराइछि जहां ना होछि ज्ञान यज्ञ मंडप ओके ज्ञान यज्ञ मंडप जोटा कि पुरी रे एठको ठीक माने माने जगन्नाथ मंदिर पाखापाखि को लॉन्च कराइछि जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट तुमानो भाई एग्जाम रे ओके देखा अच्छा जो मणिपुर रे पर्टिकुलर गोटे माने फेस्टिवल अछि जहां ना होछि मेरा हो मेरा हो मेरा हो देख कौन सी स्टेट रो जदि किछि फेस्टिवल रहउछि धरकर पोंगल हो तुमମାନଙ୍କର ଧର ଆମର ଯେମିତି ଦଶହରା ପାଳୁଛେ ଇଏ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳୁଛେ ସେମିତି ଅଦର ଷ୍ଟେଟ ରେ ଅଛି ପୋଙ୍ଗଲ ସେମିତି କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ର କୋଉ କୋଉ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ରହୁଛି ସେମିତି ମେରା ହୋ ମଣିପୁର ସେଲିବ୍ରେଟ ହଉଛି କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ନା ଏଟା ମଣିପୁର ଷ୍ଟେଟ ର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଦେଖ ଯେତିକି ଆହୁରି ଅଛି ଯେତିକି ମୁଁ ଟିକେ ପଢିଲି ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ରିଭିଜନ କରୁଛେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଏଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ହିଁ ଆରାମସେ ରହିଯିବ ଆମର ୟୁପିର 76th ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାଁ କଣ 76th ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାଁ କଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆନ୍ସର कल्याण सिंह से कल्याण सिंह जे किए से ना फॉर्मर सीएम जे कि पूर्वतन सीएम जे कि तांको नारे को लॉन्च कराई छे अच्छा बे रिसेंटली 280 मिलियन डॉलर लोन दिया है किस वर्ल्ड बैंक केउ स्टेट को लोन प्रोवाइड करछि अच्छा केरल को अच्छा मते को ग्रीन टैक्स फॉर अदर व्हीकल अदर स्टेट व्हीकल ऊपर को स्टेट लगे छे ग्रीन टैक्स को स्टेट
किस उत्तराखंड थैंक यू अच्छा भारतर प्रथम एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट किस एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट किस देख मु एइट जिनिस लॉजिकली बेले बेले किछि किछि जगह रे तुमको लॉजिक सब यूज करिया पड़े तुम जानिछ सबठारु लिटरेट सबठारु साक्षर स्टेट किस सबठारु लिटरेट स्टेट किस माने साक्षर केरल जोठी शिक्षा थिबो ऑटोमेटिक सिटी दारिद्र्य दूर हो जोठी शिक्षा थिबो सिटी दारिद्र्य दूर हो जेहेतु इठी शिक्षा अछि ऑटोमेटिक कहला दारिद्र्यटा इठी दूर होइछि अरे वॉइस स्लो होछि कि देखलो एबे वॉइस ठीक है माइक लगे भूल जाइथिनि अच्छा पूर्व ठाରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଏସ ଠିକ ଆସୁଛି ନା ସେମ ରହୁଛି ଠିକ ଅଛି ବେଟର ଚलो ଠିକ ଅଛି ଚलो ତାପରେ ଆସିଲା ହଉଛି କିସ୍ ନା ଓକେ ଏବେ ଯିବା ହଁ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଭାରତର ବା ସରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀର ନାଁ କଣ ବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀର ନାଁ କଣ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ନୁହଁ ତା ନାଁ କଣ ପୁରୀ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଆଜ୍ଞା ଚलो ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଯୋଉଟା କି 10 ନମ୍ବର ରାଜସ୍ଥାନ ଫାଷ୍ଟ ନାନୋ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ପାର୍କ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ପ୍ରଥମ ନାନୋ ଡାଇଭର୍ସିଟି ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ପାର୍କ କୋଉଠି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ସେ ହଉଛି କିସ ନା ରାଜସ୍ଥାନ ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଆଚ୍ଛା ବାର୍ଥୁମା ବାର୍ଥୁ କାମା ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟା ଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କରିଛି ଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟା କଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କରିଛି ଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ଆଉ କଣ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କରିଛି ଏଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଯେ ବାଥୁକାମା ଯୋଉ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଛି ଏଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ବାଥୁକାମା KAMMA ଏଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ମନେ ରଖିବ ଏଟା ତେଲେଙ୍ଗାନା ସହିତ ରିଲେଟେଡ ଆଉ ଲାର୍ଜ ଏମାଉଣ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ପୁଷ୍ପ ସାଜସଜ୍ଜା ମାନେ ୱାର୍ଲଡର ଯେତିକି ସବୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଛି ସବୁଠୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଫୁଲର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହଉଛି ଏଇଟାକ ଯାହାକୁ ଆମେ ଯୋଉଟା କି ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଛି ବାର୍ଥ ହଉଛି ବାଥୁକାମା ବାର୍ଥୁକାମା ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟା ଯୋଉଟା କି କୋଉଠି ରହୁଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କରିଛି ଏଇଟା ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କାହିଁକି କଲା ସେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବିକଜ ଅଫ୍ ଲାର୍ଜ ଏମାଉଣ୍ଟର ଫ୍ଲାୱାରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ପୁଷ୍ପ ସାଜସଜ୍ଜା ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯେ କି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ফার্স্টে অফিসিয়ালি চাইল্ড ম্যারেজ ফ্রি ডিস্ট্রিক্ট রূপে ডিক্লেয়ার করেছে অফিসিয়ালি চাইল্ড ম্যারেজ ফ্রি ডিস্ট্রিক্ট হিসাবে ডিক্লেয়ার করেছে ওটা কি বহুত ইম্পর্টান্ট পয়েন্ট এনো ছত্তিশগড়র কিসে বালদো BALD ବାଲୋଦ ଓକେ ଯିଏ କି କୋଉ ଏଟା ହଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାଁ ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାଁଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଓକେ ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫିସିଆଲି ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଫ୍ରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସିଆଲି ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଫ୍ରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ବି ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ସମସ୍ତ କ୍ଲିୟର ହେଲା ପୁରା କ୍ଲିୟର ପୁରା କ୍ଲିୟର ଦେଖ ଆଉ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ସମସ୍ତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହବ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋର ରହିବ ତୁମେ ମାନେ ଆରାମସେ ଏ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କଭର କର ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ନଭେମ୍ବର ସରି ଆମର କୋଉ ମାସ ସରିଲା ତୁମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଏ PDF କାହାକୁ ଦରକାର କି ମାନେ ଆଜି PDF ବାହାର କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଚଳିବ ଯଦି କହିବ ଯଦି ତୁମେ କେହି ପ୍ରିଣ୍ଟ ନ କରିଥିବ ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ତୁମ ଆଡ୍ରେସରେ ପଠେଇଦେବି କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଯଦି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ପେଜକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ 5 rupees କୋଉ 10 rupees ନଉଛନ୍ତି ତ ଏପଟେ ତ ଏତେ ରେଟ୍ ନାହିଁ ନା ତ ତୁମେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚ ବନେଇକିରି ଆରାମସେ 2 month କରି ପଠେଇଦେବି ଯୋଉଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇଜି ହବ କରିବା ପାଇଁ ତ ଏଇ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ ସରିଯାଉ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ ୱିଥ୍ ତୁମର ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ ଚାର୍ଜେସ୍ ସହିତ
ହଁ ମୁଁ ସେୟା କହିଲି। ହଁ ତ ସେଟାକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ତା ସହିତ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ତମେ ଯଦି କହିବ ପଠେଇବି, ଯେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଯଦି ମତେ ଦବ GS2, GS2 ଟା ଯୋଉଟା କି ତୁମର ଯୋଉଟା କି ମେନ୍ ପାଇଁ ପଢା ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ ରିଲେସନ ତୁମର ହଉଛି ସେଠି ଟପିକ ସବୁ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଖକୁ ଯାଉଛି, GS2 ଟା ପଠେଇଦେବି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଦେଖ ପ୍ରାଇସ୍ ୱାନ୍ ରୁପିଜ ପାଖାପାଖି ଆସେ ଗୋଟେ ପେଜ କୁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆଉ। ଓକେ। ତ ଯଦି କହିବ ତାକୁ, ଆଉ ଯୋଉ ଏଥିକ୍ସ ରହିଲା, ଏଥିକ୍ସରେ ଆମର ତ ଏଥିକ୍ସ ପାର୍ଟଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ରହିଛି, ସେଟା ପରେ ବି ଦିଆହବ। ତ ଯଦି କହିବ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଡ୍ରେସରେ ପଠେଇଦେବି, ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଏବେ ନୁହେଁ। ଇଏ ଗଲା, ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ତୁମକୁ ମୁଁ ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ କହିଦେବି କେତେ ରହୁଛି। ଆଉ ତୁମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ ସେଟା ତ ଏତେ ଲାଗେ ନା, ସେଇ 20-30 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗେ ତମ ଇଏ ଚାର୍ଜଟା। ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର ସେଟା ମତେ କହିବ ହେଲା ଅପକମିଂ ସଣ୍ଡେରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏ କ୍ଲାସର ରେକର୍ଡିଂ ଆଉ ପିଡିଏଫଟା ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।